तांबड्या कणगांचे शिकरण करता। 2 तांबडी कणगां घेतल्या, ती धुवन बरी पुसून तांकां तेल लायल्या आनी ती तवो गॅसार दवरून तेजेर भाजूंक घातल्या। ती तव्यार कणगां घातली काय ना ती धापून दवरपाक जाय आनी ती भाजून घेवंक जाय, बारीक गॅस दवरपाक जाय। ही कणगां भाजपाक अर्दे वर लागता सारके। मोठी कणगां आसा म्हणून चड टायम लागता, बारीक असल्यार रोखडी जाता। आता ती दुसरे सायडीक परतून घेता आनी परत धापून दवरून परत भाजून घेता। सुरी घालून चेक करपाक जाय भाजल्या काय ती पळोवपाक। बारीक आसा ते भाजला ते काडटा आनी परत धापून दवरून परत ते शिजोवन घेता। मोठे आसा ते जाले ते आता मोठे आसा ते भाजून। मिक्सरान आता 1 कप सोय आनी 4 वेलची घालता। उदक घालून वाटून घेवपाक जाय। आता ते गाळून घेवन तो नाल्लाचो रोस काडपाक जाय। आता तितून गोड घालता, आपल्याक कितके गोड जाय त्या प्रमाणे गोड घालपाक जाय। आता ते गोड विरोवन घेवपाक जाय। चवी पुरते मीठ घालपाक जाय, मीठ मातशें कमीच घालपाक जाय। आता ती कणगां कट करून घेता, साल काडूंक ना, मागीर कट करतकूच मागीर साल काडटा। आता ती साल काडून एके वाटयेन घालपाक जाय आनी मागीर तेजेर तो नाल्लाचो रोस घालपाक जाय। खूब रुचीक लागता, तुमी अशें करा। आनी व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा।